Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen beim Magazin von Swiss Info Schweizer Radio International. Je vous rappelle pour évoquer la télévision d'Alinghi sur Internet. L'émission de la radiodiffusion. One person died and several were injured in the blast at the office of the Supreme Council for the Islamic Revolution in the Iraqi capital Baghdad. And that ends this summary of the world news from Swiss Radio International. I'm Samantha On risque de se Tonkin. trouver de temps en temps avec des périodes où il n'y a pas grand-chose à faire, et tout d'un coup, il y a beaucoup à faire. Schweizer Radio International, Ihr Reisebegleiter auf Kurzwellen. Aktuell, wo immer Sie sind. Schweizer Radio International. I suggest in the headline, you don't put 200 million. Oh, okay. You put the douane. Tu m'envoies le lien de la bourse de Londres. Should I say it's participating? Oui, j'ai pas encore. tu l'as pas encore, ça Ça sert à rien de aller chercher à Zurich, hein. It's maybe the blessing in the tree. Don't laugh too hard. And Tom did it and explained it. Send a list in a short mail. Okay. Puis cet après-midi, on va mettre en papier de Paula sur les chambres de commerce. Auf Twitter hat es viele Tweets gegeben, Reaktionen mit Statistiken wurden getwittert. This is the committee panel group which Included among the list of countries with which Switzerland will share information. Así, cuando el proyecto finalice, podremos ofrecer una herramienta a los periodistas. Está bien, vos. Ja, ich glaube, es ist gut. Recibo una 以前上过其他 story， 你都上了是吧？ 我现在都跟你交流了。 You've been listening to Swiss Info from Swiss Radio International.